roha imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Hurian itu hatta tabukama hatani debata barita lasni roha di minggu tasadarion ulaun yaka apostel bidusia ayat 36 saha rodi 40. Ulaun yaka apostel bidusia ayat 36 saha rodi 40. Tapi hutihun madi bagasa rohata songono mahatan itu hatta. Dungi adong ma di Jope paropuan sada na Porsea na margoar Tabita. Astuan na hije manang Dorkas na sumurung mangulahon na dinggan dohot mabahen asini roha. Tongon ma di akka ari marsahit ibana laos mate. Jadi diburi ma ibana di peakom ma tubilut pargicang. Alai jono do huta lida tu huta Jope. Jadi terbege matu akadongan si Petrus disi. Kebi disuruh ma dua halak manopot ibana mangapoi. Asa humatop ibana ro tumopot nasida. Jadi hehe masih Petrus madongani nasida. Asa dung sahat ditogihom ma ibana tu bilut pargijang. Jadi Roma madapoton ibana saluhut buru-buru nama balu akan natangis. Dipatuduhot tu ibana ulos dohot abit akan napinauli ni si Tabita adorang rap dope dohot nasida. Alai dipalaho si Petrus manas nasida saluhutna. Dungi marsinggang ma ibana martangiang. Didopakom ma bakei didokma. O Tabita. Hehe maho. Jadi dipabiduk mamatana dungi dina ni idana si Petrusi hudul ma ibana. Jadi disurduk ko matangan napa heheon ibana dungi dijoma akka nabadiai ro dia kaburu-buru nama balu dipajongjong ma ibana mangulu di jolo nasida. Dungi sarmai diboto saluhut pangisi ni huta Jope. Jadi torop do gabi Porsea di Tuhani. Alai nania do leleng na ibana miat di huta Jope. Sorang disada halak na margoar Simon si Pauli hulik kuling. Disima sahatna. Urian itu hatta hamuna amanami inanami nahina holongan di bagasan goar nitu hatta Yesus Kristus. Rasa tulup dohita meluhudok sangat-sangat disayangkan kalau kehidupan ini kita lewatkan begitu saja. Satu lu dohita raat ya manginang melutadok sangat disayangkan kalau hidup ini hanya berlalu begitu saja dalam kehidupan kita. Allah pada prinsip na di tonga-tonga ni nguluta gudang doakan na uli na dinggan na taida di tonga-tonga ni portibion. Dadahola berbicara na adong dihita nang dihumaliak tape tukpe gudang nunga dohonot tamazola martiburak akka hajahaton. Alai aka haulion haringgano pe tong do gudang idota di tonga-tonga ni portibion. Tuk pedo honot tanungang mangulu di bagasa dosa aka zolmai. Alai gudang do tonga ka hitaon na toktong makasiholi haringganon haulion di tonga-tonga ni portibion. Tarlumobi na hot do pe marujahan manang makaporsiai hatani debata. Ide ubahen na kaning tadok sangat-sangat disayangkan ternyata Bapak Ibu.
Kalau kehidupan kita ini berlalu dengan begitu saja tanpa ada yang bisa kita kenang ataupun yang dikenang oleh orang lain. Itu tabudo begion kanido nak pedang binege behaduan ngabos tang beiba alai mabege hata-hata nido ngan namak kaholongi iba na burzu doon mulusaina tuktabodo begion pataba semangat niya kapaparan pataba semangat akan makaholongi dohot akan nauli na denggan na asing na gabe tadik-tadik tadi tonga-tonga ningoluta. Jadi mulu adong siya kita nama dok ngerido na manguluon ay buy dohonon ina majol manado mangol ra ati jala perlu dora bertubat akan nasonguni ati. Karena masih banyak ternyata Bapak Ibu akan keindahan, kebaikan, kedamaian, sukacita ada di dalam dunia ini. Masih begitu banyak yang bisa kita jadikan sebagai keindahan-keindahan di dalam hidup ini. Saudara-saudara, menarik taida di bagasa turpukon sada berita lasni roha dohonon nabi naritahon ya ka apostel terlumobi marhiti apostel Petrus di baritahon ibana masada huasoni debata sada bentuk kasih Allah di tengah-tengah dunia ini bagi orang-orang yang selalu beriman dan berpengharapan kepadanya. Di baritahon ibana aka haulion, aka hadengganon, jala dipatuduhon ibana huasoni debata asa dada holat di bagasa parungutunguta bezolmai, dada holat di bagasa padelea bezolmai, terlemobi dina menghadapi aka situasi pergumulan berat di dalam hidup ini. Aleboy idon nai nasida tukpe di bagasan hapariron nguluta selalu ada seberkas cahaya terang yang bisa membuat kita berpikir positif, yang bisa mengangkat kita untuk kembali berharap, terlebih merindukan segala kemurahan Tuhan di dalam hidup ini. Alani hurian itu hatta marhite turpukta sadarion adok toluhal na naing berengota nabui huida hami di bagasa turpukta sadarion na parjolo toktong mahita mangulu di bagasan haburjuon dohot hadingganon. Tetaplah hidup di dalam kebaikan di dalam dunia ini. Adong na menarik ternyata Bapak Ibu Saudara. Mulut tak perhadapon kebaikan dohok kejahatan. Sarupa tarsardo HP beritana kan itu. Sarupa di boto halak do saluhut na HP. Nadinggap petabahen pasti berita honon nidongan. Naso dinggape bahenota pasti do berita honon nidongan. Aka halobian suruk-surung di tonga-tonga ningoluta. Sada berita lasni roha media kadongan. Alai aka naso dinggan, aka hahurangan, dohot aka hajahato maju tadok rupani. Berita honon nidongan donian alai gabe sada si paingot naso denggamai dia kahumaliang. Rai baritahon dosa luhu na alai konotasina tujuanna berbeda. Di hati dakodo na denggani asa lam torop akana porsea lam torop akana parsidohot mangulahon na denggan. Akan naso denggani berita honon nidongat doi
Alai dengan tujuan asa lamanati takkan nidon waing. Asa hati-hati hita. Dalam artian boida dohono taga bisa ada persejarah maon di tonga-tonga ningolut tapabua gudang do HP naso makalomohon molo songonon niula di bagasan ngulu niba. Ale akan ading gani totu si berita hono di berita lasni roha mei akka tudusan na dinggam mei akka apul-apul mei akka motivasi na dinggam mei di tonga-tonga ningolu. Menarik taida amang inang di lidah dope si Petrus hati hai di jope si Tabita holang na dong 20 kilometer nian luati alai di boto parhuta jope odo na di lidah hati hai si Petrus di boto nasida do na di lidah nuai si Petrus. Tentu alanyaha asa gabe marlubah-lubah halak makasih holi akan nababuan lasni roha akan namabuan haulion hadingganon. Ala dihirim nasida sahat manyat tungulu nasida sahat manyat di tonga-tonga ni hutan nasida tong akka haulion hadingganoni. Ido bahen masa habok ni roha kematian si Tabita di huta Jope. Tergodang do hala mangalubahon. Unang mabiar hamu isad do nuhai si Petrus ala nung ngatar barita. Godang niaka nauli na denggan na boy bahenonna marhite huaso ni debata. Ido asa gabe luba ibana tu huta lida asa naing masahat matong tu huta nasida. Terlumubi marhite si Tabita tong mabui patar di ida nasida huaso dohot habal gaun ni debata. Taida manginang tungi dia pe HP akan nauli nadinggani saya terberita do HP. Tungi dia pe akan nabui mabahen lasni roha na tau pauli-ulihon. Sai ihalomoho kala do harorona sai dihiri pala do harorona ala hirim rohani akka jolma parsi dohok manian ibana makilala dohok madai haulion hadingganon di bagasan huason di debata. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ihutalid dope si Petrus alai di boto parhuta Jope do HPH na di si ibana totu dang na alai ni nadia naung di boto halak do jala adorak sotur pukon adong do di baritahon di naung di pamalum si Petrus si Eneas totu tarsar matongan itu huta Jope jala toktong mamakirim nasida asa sahat manyan akka haulion hadingganoni di tonga-tonga ni luat nasida. Jalanang hita pe rupania manginang totu songoni dotok pakirimota. Dia kanaboi pauli-ulihon padinggaton. Totu saya tahirim do asa sahat manyat di ngoluta asa sahat manyat tuhutata asa adong manyat di tonga-tonga ni huriata. Naolo jalan nabui patu pahon akan nasi songoni. Nata pe boy do honota totu mangasahon waso ni debatado na naik patu du honon na saluhutna. Totu mangasahon holong ni debatado na naik patarida honon na akka haulion hadingganoni. Alai toktong do dihirim akka jolma akka halak na mangulu di bagasan haulion dohot hadingganoni. Napaduahon hurian itu hata na naing idot tatotu gudang do akka suku-suku tubuh di bagasa pikirata taringot tu saluhut pabahenan ni debata di bagasan ngoluta. Jala sipata Suhardo sangat-sangat berbanding terbalik, sangat-sangat bertentangan dengan apa yang kita pikirkan secara manusiawi.
terkait segala rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Unak ko nasudinggan akan nadingga pinani ula sipata gudang do naso makalo mohon kanido. Ay songo dia do Tuhan nadengga do nanaing bahenoku nauli do nanaing sipatu paoku akabarita lasni roha do nanaing si barita honoku basa gabe songo non. Alai nanaing berengota siani hurian itu hata. Memang terkait setiap rancangan-rancangan di dalam kehidupan manusia. Mulu mangasaho pikirata do tabahen. Tentu ulu do gabe lilu si pata hita. Mulu so mardongan hapor siaon na tugu. Alani na parjolo sahali nanaing idota saluhutna. Akasaka pabahenan ni debata. Dalan ni debatado dihita amanginang laho papatarhon huasona manang holong na di tonga-tonga ni nguluta. Heado di pasukut to sisian na taringo tu si di Johannesia tentang segala sesuatu yang terjadi apalagi berhubungan dengan kekurangan, dengan penderitaan, dengan nabui dohono ta'ala ni dosa maibana songoni. Jepedo di do Tuhan Yesus mangalusi nasida dang alani dosa manang naise alai marhite saluhut nai naing do gabe patar saluhut akahuaso dohot holong ni rohan ni debata marhite ibana nang dingoluna. Jadi orientasi berpikir kita bukan lagi hidup di dalam penyesalan, bukan lagi menyalahkan situasi, kondisi, ataupun yang berhubungan dengan dosa-dosa masa lalu. Tapi kita diajak mau melihat, kalaupun ini Tuhan, caramu untuk memberkati hidupku, maka tunjukkanlah. Ipe sipata gabe maralo dotong dipikir rata. Taida nakaning diturpuk episteli menarik do muluta parrohau na manginang. Ausura dang rohian si Elia maddapoton ina nama balu na disarpati ra nunga tibuhian na sida mate. Jala tidak ada penyesalan. Mereka sudah ikhlas, mereka sudah pasrah karena mereka tahu situasi hidup mereka sedang di dalam kekurangan makanan. Alai dinaromu seksi Elia maddapoton nasida gabehiran na tubuh ma sada pakirimon ada semangat baru, ada seperti secercah cahaya baru yang dia bawa ke tempat janda sarpat itu. Gabetabba ma ari-ari nasida dang dipikirin nasida be taringo tu si panganon hape holan si saotiki nama nak kaning nabui panganon nasida dungi mate manasida alai dinaro si Elia adong semangat baru tambah sukacita dang diingot nasida na tongot di bagasan hapariro do nasida hati hai. Aneng dohono tadi sia manginang, terkadang hidup ini juga sering mengalami yang demikian. Muluta perhadap podohot namasa di sita bitahun, manang namasa di tonga-tonga ni goluta, akadongata, ulu dosipata dohonota, alani asini rohata. Ay basa mahol ikut tu ibana ape honom mutuhan. Ayasi dope roha mangida ibana na baru dope mangadopi hamaolon ibana na baru dope mangadopi hasusaan ibana puasa api honom memuseng pergumulan yang begitu berat puasa bebatonom memusek tuhat tu ibana harumangan pe nung ngadang-adong benabui si sari honon nasida alai nuaing dia pe hoko museng boban nasongoni di igoluna. Kita berpikiran terkadang seperti itu, melihat segala pergumulan
yang terjadi bukan hanya dalam diri kita, tapi juga dalam diri keluarga kita. Alai marhite saluhut nei amanginang. Ternyata di alus itu hatta Yesus do. Dada Allah ni manang na dosa, manang na Allah ni aha. Tapi semua itu terjadi hanya untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya dan melalui dirinya. Asa marhitei gudang ma akan nama kirim museng marhite na songoni gudang akatudusan nauli na dinggat di tonga-tonga ni humaliyang. Jadi di sadetiki mulu mengadupi hita gabe pitor tubuh ma dipikiratan nama dok. Dak pola huru karya kasidangolo Tuhan. Dak pola jurro haku mangida nama saon. Holani sada do pangido aku tuho Tuhan. Pargogoyau jalaunang loas madele. Gebita ida ma amanginang. Ada sebuah jawaban iman, sebuah respon yang baik yang membangkitkan kembali harapan dan selalu percaya kepada setiap rancangan-rancangan Tuhan di dalam hidup. Gudang do memang akan namasa di tonga-tonga ningolu. Nasipata bui dodo honon. Sampai saat ini masih belum ada kejelasan. Nabuhadun wahai Tuhan, sampai saat ini seperti belum ada titik terang. Hape nunga ta adu, nunga ta hudus, nunga ta uji mangalului solusi dalan nabui paluah kita, tetapi seolah-olah belum ada titik terang. Alanido dibaritaho manwai terpukotu hita. Asa manok to kita bagasan pakirimon nasihat debata ala tukdo waso ni debata laho paheheon doho panguluho saluhutna ala nido na parpudi na naing idota di sona manginang naing ma saluhut akka waso naing ma saluhut akka asi-asi nauk tajalo siya tuhata tukpe hita donuaing na marukil tukpe hita donuaing na di bagasan pergumulan aleto tu aka asiasi na tajalo siya tu hata pakyot tamanyani laho pahehehon manang panguluhon nang aka dongata tukpe sipata hita marukil nuaing tukpe sipata hita di bagasa pergumulan aleu nak tapar suada akka asiasi nak tajalo siya tuhata jala ido na dipangido de batana bui paheheot dirita nang akka dongata taida perumpamaan nabi nahen itu Yesus taringot tu akka talenta semua itu diberikan Tuhan bukan hanya untuk kebutuhan hidupnya pribadi semata. Ale na adong dotong sakap na uli, na adong dotong sakap na dinggat di bagasan nguluna, naing maaka talenta, aka asi-asi, naung jinalo siya debata, boy tok pakyon na laho panguluho na kadongan na, boy pakyon na laho paheheon dongan na, natongod di bagasan hapariron, natongod di bagasan pergumulan berat, apalagi di dalam penantian dari setiap jawaban doa-doanya kepada Tuhan. Jalai kota ulahod doi. Ala memang ido na pinangido ni debata. Ido ubahen na kaning tadoka manginang. Sangat disayangkan kalau ternyata masih ada orang yang menganggap hidup ini begitu susah, hidup ini begitu malang. Tapi gudang do di tonga-tongata akan nabui pahehehon, akan nabui pauliulion, akan naung di pasahat tuhata, aka asi-asi, talenta, kebaikan, kemurahan doho takkan na asing. HP
dakta ulahos saluhutna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jalaido nanidok na di bagasan minggu tasadarion, minggu jubilate, nomor lapatan marulupulup maho ale sadok tanoon. Ahado naik ko si ulupunot tadison. Totu saluhut huaso dohot holong ni debata naok tajalo di tonga-tonga ninguluta. Memang anggo holong mangida diri tarang. Holo namara kapadelian naro. Pedang gabi si delia tong. Ala di bagasat diri taupe. Gudang dotong akahaulion hading ganon. Naong tajalo siya debata. Nasipata naso jujur dohita. Nasipata na margabus dohita. Ta persuada saluhutna. Aka asi-asi na tajalo siya debata. Sa doido na naik si oloponota manginang. Ini yang mau kita syukuri, ini yang mau kita suka citakan di dalam kehidupan kita. Walaupun dunia ini masih menampilkan kejahatan-kejahatan, masih menunjukkan dosa-dosa, tapi lihatlah juga masih banyak orang-orang yang hidup di dalam kebaikan, hidup di dalam kejujuran, hidup di dalam kedamaian. Jalahita ma akahalak nanidok na di bagasani naung pinaborhat ni waso ni debata naung diguhi tot di ni debata asagabe roha na panguluhom marohata unang roha laho pamatehon roha na makehei nama unang gabe roha madabuhon. Tetapi hati yang selalu membangkitkan semangat, membangkitkan harapan, membangkitkan kembali segala harapan, impian dan cita-cita. Jalatuk dosa luhut na ia manginang. Molo taulay di bagasan huaso dohot holong ni debata. Atong borhak mahita gabi sibuan hading ganoni. Atong borhak mahita tapatupa maaka haulion hading ganon. Tabita bukan dengan harta melayani Tuhan. Tabita melayani Tuhan hanya dengan benang dan jarum. Dang namarhite aka arta di patuduhon ibana. Alai marhite bonang doho jarupe. Ipe taida amanginang gudang do hape. Tuk peotik na diula ibana akka hading ganon alay gudang do hape halak na taruli di saluhut nay gudang do halak na madok mauliate diaka na met na niula nay gudang do halak na gabe porsea doho manada debata lama molo akka asi na tajalo siya tuhatai tapakke makubasi tuhata makubasi akadongata nang makubasi huriata totu lamar tabataba maka lamar resmi roha lamar tabataba maka na porsia di Tuhan debata. Tabita hanya menggunakan jarum dan benang bentuk pelayanannya kepada para janda, memberi pakaian, memberi ulos. Hanya bagian kecil itu yang sanggup dia perbuat, tapi lihatlah kecil pun itu berharga di hadapan Tuhan. Kecil pun itu juga sangat dinantikan orang dan banyak orang yang bersyukur, bersuka cita karena itu. Alani, mari mangulu mahita di bagasan akahaburjuon dohot hading ganon jala tapakke mahwaso na tajalo siya tuhata gabe huaso na panguluhon huaso na makehei nang dirita nang akadongata. Amin martangiang mahita.